Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Seri 47. Waring activity sa probinsya sa Sugbo. Gisuspenso sa Kapitolyo sud sa 30 ka adlaw. Mayor Archival nangayo og detalyadong plano bahin sa katukuran sa nabili mga andana sa CCMC building. Mga politiko o ubang personalidad adunay tagsa-tagsa ka mga panahom human sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. 15 ka mga pasahero nangaangol human nalimbuad ang gisakyang bus sa lalawigan sa Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Seri 47. Ug karon sa detalye sa atong mga balita, Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office ni deputize og 150 ka mga citation ticket officers nga ibutang sa mga barangay. Sila ang gitahasan nga mo-issue og citation ticket ngadto sa mga magpataka og labay sa ilang mga basura diha sa drainage. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ni-deputized og 150 ka mga citation ticket officers ang City Environment and Natural Resources Office kun Sendro Lapu-Lapu. Ang 30 ka mga barangay adunay tag 5 ka mga citation ticket officers nga maunay mo issue og citation ticket sa kadtong masakpan nga magpataka og labay og basura diha sa barangay. Sa wa pa sila gi-deputized, gipaubos sa orientation seminar kabahin sa solid waste management. Usa sa gihingusgan sa lokal nga kagamhanan nga masakpan og mapamulta ang kadtong magpataka og labay sa ilang basura ilabi na gyud ngadto sa mga drainage system. Ilabi na nga sa nanglabay nga mga semana sa subsub nga pagpanglimpyo sa mga drainage system sa mga bahaunon nga dapit, nasuta nga puno kini og mga basura sama sa mga single use ug mga basura nga gikan sa mga establishmento og residential. Mahinumduman nga ubay-ubay nga mga establishmento ang naisyuhan sa Senro og citation ticket tungod sa direktang paglabay silang mga hugaw sa drainage system ug adunay uban nga nag-illegal tapping. Subay niini niadtong niaging semana usab nakigtigom si Mayor Cindy Chan sa mga barangay kapitan alang sa gipahigayon nga consultation meeting sa dili pa niya pirmahan ang executive order sa pagmugna og Task Force for Community Initiatives and Cleanup. Kung diin giawhag sa mayor ang mga kapitan nga motabang sa syudad sa pagmonitor sa mga flood-prone area sa Dakbay. Gibutyag usab niya sa mong meeting nga ang mga barangay igrupo matag cluster aron nga magtinabangay sa pagpanglimpyo sa mga drainage. Samtang gibutyag usab ni Konsehal Annabeth Quezon nga adunay partisipasyon ang konseho sa himuon nga task force. Kami nga mga konsehal should be involved in sa among district barangays in terms of kanay bitaw monitoring sa aton drainage. Kami, for example, ako assign man ko sa Ibuan Pusok. So makigalayon ko sa among barangay kapitan og unsa ilang gibuhat na sa drainage ug unsa pay buhato nato para sa kanang mga drainage. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Tulo ka mga driver sa pampublikong sakyanan gibawian og lisensya sa Land Transportation Office 7 tungod lang sa paggamit og ginadiling drogas. Samtang sa first half ning tuiga, gisuspenso sa ahensya ang kapin 400 ka mga lisensya tungod sa managlahing kalapasan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giembargo sa Land Transportation Office 7 ang lisensya sa tulo ka mga public utility drivers. Human na pamatud ang tigamitan day sila og ginadiling drogas. Gikan sa niaging random test sa LTO7 ngadto sa mga driver niadtong Abril,
nasuta nilang nagpositibo ang maong mga driver sa paggamit og drugas human sa confirmatory tests. May numdumang gipatuman sa LTO-7 ang Oplan Harabas sa North ug South Bus Terminal niadtong Semana Santa aron masuta ang kahimtang sa mga nagmaneho sa matag bus, van o uban pang mga pampasahero ang sakyanan alang sa mas luwas nga pagbakasyon. Matud sa gipadalang pamahayag ni LTO-7 Director Glenn Galario nga pahimangno lang kini ngadto sa ubang mga driver nga magtinarong silahang pagmaneho. Kini tungod kay adunay dakong tulubagon ang maong mga driver sa pagatud sa ilang mga sakay maong kinahanglang sukit-sukiton ang ilang kahimtang una pa mahatagan og lisensya. Karong tuiga, anaalang sa 12 ka mga PUV drivers ang gibawian og lisensya sa LTO-7 human nakuhaan og 40 ka demerit points. Samtang 411 ka mga driver's license ang gipagsuspenso nila tungod sa kadaghang mga traffic violations. Sagad sa mga nagmalapason tungod lang sa reckless driving, pagmaneho nga way dalang lisensya, wala nagsulob og seatbelt ug pagpaburot sa plitihan gikan sa mga pasahero. Wa hinuon makalusot ang mga content creators sa kastrikto sa LTO-7 diin gipangimbarguan ang ilang lisensya tungod lang sa kalapasan sa mga lagda sa trapiko. Gian Navarro, CCTN News. Modern jeepney driver nga nakuhaan og video sa dihang niagi sa sidewalk sa Barangay Tipulo, Syudad sa Mandawi, gipahamtangan og silot. Pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi adunay gipahimangno sa mga driver. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa video nga nikatap online, makita ang usa ka modernong public utility jeepney nga niagi sa sidewalk sa Barangay Tipulo, Syudad sa Mandawi kagahapon. Daling nag-viral ang video, hinungdan nga gilayon usab na tino ang driver sa jeep human sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi Police o Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Nahimong emosyonal ang driver sa dihang nibisita sa buhatan sa team aron sa pagpangayo og pasaylo. Apan gipasabot nga dakong kalapasan sa lagda sa trapiko ang iyang gibuhat og delikado sa iyang mga pasahero nga giagi ang sakyanan sa gutter. Nasayran nga gusto unta mo overtake sa modern jeep sa truck nga nag-una kaniya. Based na jud sa ato ang presumption, mura jud to kanang nakagitgitay na gito sila, no? Nya murag iya jud tong gi-challenge ba nga makauna gid siya, mo tong nidot-dot gid siya limang kapiot atong katong sidewalk dito mo jud sa sidewalk nikatkat dito siya sa gutter ba. Pero ang iya man gong gi-reason gon kay giunhan daw siya atong kuan trailer truck. Kuan mo bitaw ta kong advice gyud niya. Bisan pag giunhan siya wa may kumo niya mao kanang ingnon sa talawan or kuan kung ang driver gipamulta tungod sa reckless driving ug sa illegal nga pag-agi sa sidewalk. Giisyuhan siya og temporary operator's permit. Ang Land Transportation Office gikatak daw usab nga mo issue og show cause order bato kaniya. Subay sa insidente, gipahimangnuan ni Rituya ang mga driver nga magpabilin nga kalmado ug motuman sa lagda sa trapiko. Matod sa pangu sa buhatan nga strikto ang Mandawi sa pagpahamtang og silot sa mga makalapas sa lagda. wala gyud magbinuang diri sa Mandawi nga dili nato madakpan. You know my track record na daghan na kay ng mga nag-ingon ana no bisan pag mo viral or dili pa mo viral naatay mga pamaagi nga makuha gini sila kay once magbinuang mo, are mo diris Mandawi, the long arm of the law will surely catch you good. Maulan dyan na akong ipanaad gyud sa katong mga nagbuhat o mga illegal o kanang mga nagplano. No? Gihimog ata ni Rituya ang kamahinungdanon sa pagtuman sa palisiya. Gani sa Mandawi, dili mo mino sa 150 ka mga driver ang maisyuhan og citation ticket o mga sakyanan ang ma-impound matag adlaw tungod sa kalapasan sa lagda sa trapiko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Nestor Archival nangayo og detalyadong construction plan gikan sa kontraktor aron matiwas ang katukuran sa Cebu City Medical Center building. Mukabat ngadto sa 700 million pesos ang kantidad sa kontrata aron mahuman ang ikaupat hangtod ikalimang andana niini. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sa kasamtangan, gipahunong ni Mayor Nestor Archival ang katukuran sa Cebu City Medical Center building ubos sa bag-ong kontraktor. Nagkinahanglan siya og detalyadong construction plan gikan sa kontraktor nga Dakay Construction and Development Corporation aron matiwas ang ikaupat ug ikalimang andana sa mong tambalanan.
May numdumang gi-award na ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia ang kontrata ngadto sa Dakay Construction sa kantidad nga 700 million pesos. Kinanan kining mahuman sulod sa 240 calendar days o 8 ka buwan ubos sa Phase 5. Apan nakita ni Archival nga di pa makabuylo ang maong proyekto tungod sa kakuwang sa mga technical requirements. Ang TP nahatag na nila nangayo na sila og kanang down payment. So akong gipasa dito sa engineering na sila comment nga naay mga ang pinakadako nga ilang gipangita walay kumpleto nga plano. Itunon na hinuon ngadto sa city government ang Program of Works and Estimates bahin sa CCMC building construction. Apan wala maapil diha ang mga gikinahanglang dokumento gikan sa planning aron makita ang mamahimong dagan sa konstruksyon sa building. Pinaagi nini malikayan usab ang mamahimong kakulian sa pagpatiwas sa ubang andana sa CCMC. Ilabi na nga gibantayan na sa publiko ang pagpatiwas sa mong building human kapila nang nadilatar tungod sa mga nasugatang kakuwangan ug ubang kakulian. Mo na wag gyud nakiti. Kay ang atong engineering man gud na go hand in hand sa atong mga kauban nga nagtan-aw niana. Kinanglanon sa mayor ang dugang detalye bahin sa katukuran sa CCMC uban ang bagong contractor aron masiguro ang transparency sa panggobyerno sa syudad. Gian Navarro, CCTN News. Gipahunong ni Gobernador Pamela Baricuatro ang tanan nga mga quarry activities sa probinsya sa Sugbo sud sa 30 ka adlaw. Matud sa giluwatan niyang mando ngadto sa Provincial Environment and Natural Resources Office, susihon nila ang tanan nga mga permits ngadto sa mga quarry operators sa kalungsuran. Gilangkuban kini sa mga permisong gipagawas sa Kapitolyo aron makakubkob og graba, bas ug uban pa. Gihimo ni Baricuatro ang maong lakang aron masiguro nga pinasubay gyud sa balaod ang tanan nga mga quarrying activities sa lalawigan. Tungod niini, giumol ni Baricuatro ang ilahang Special Review Committee nga gilangkuban sa Provincial Administrator, Provincial Treasurer, Auga Pinro ug uban pa. They are already using the permit to extract in some other places. That's already theft of minerals. Theft of minerals is a criminal offense. Yes, as they're already being governed by the Cebu Provincial Mining Regulatory Board. So they will be the one to recommend the issuance of permit for quarry. Mosunod, mga politiko o ubang personalidad adunay tagsa-tagsa ka mga panahom human sa sona ni Marcos Jr. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. This is all the beauty.
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios
kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, mga politiko sa probinsya sa Sugbo adunay nagkadaiyang reaksyon sa ikaapat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Apan wa kini gikalipay sa mga progresibong grupo kay layo ra hinoon sa kamatuoran. Ang kasayuran ihatod ni Merero Sagarino. Wag tuo ang reaksyon sa mga politiko dinhi sa Sugbo. Human nakadungog sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon. Gihangop ni Cebu Governor Pamela Barecuatro ang pasalig ni Marcos Jr. bahin sa pagtagad sa healthcare sector. Dinabagan sa PhilHealth ang pagpatambal ngadto sa mga adunay problema sa kasing-kasing og libreng kidney dialysis. Samtang giabibahan sa gobernador ang pagsaway ni Marcos sa mga nangawkaw sa panudlanan sa nasod subay sa pagpatuman sa ilahang mga proyekto. Sa laing bahin, giabibahan usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mando sa presidente nga mao ang pag-consolidate sa mga flood control projects sa DPWH. Matod ni Archival nga adunay mga local drainage projects sa syudad ang nakasynchronize ngadto sa maong ahensya. Suportado usab ni Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano ang mga prioridad sa presidente nga serbisyo sa panlawas ug edukasyon. Matod ni Uwano nga ang maong programa nahiuyon usab sa iyang mga prioridad sa Mandawi. Apan wala gikalipay sa mga progresibong grupo ang nahimong report ni Marcos kay layo kini matod ba sa kamatuoran. Matod sa joint statement sa Bayan Central Visayas nga wala gyud gisulbad sa administrasyon ang gihulagway nilang sinsilyo ra nga inadlawng suhulan sa mga trabahante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. DepEd Lapu-Lapu City Division nalipay sa pamahayag ni Presidente Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address kabahin sa edukasyon. Gisgutan sa Presidente ang mga programa nga makapahimo sa mga tinun-an, lakip na ang mga magtutudlo. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Gikalipay sa Department of Education kon DepEd Lapu-Lapu City Division ang nahimong pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa edukasyon ato sa iyang ikaupat nga State of the Nation address kagahapong adlaw. Kung diin gihisgutan sa presidente nga usa sa nagpabiling prioridad sa iyang administrasyon mao ang edukasyon, maong padayon ang mga programa nga makapalambo sa sistema niini. Gibutyag ni Presidente Marcos nga karong tuiga gisugda na ang Academic Recovery and Accessible Learning kun aral program. Matod ni Dr. Marilyn Andales, ang Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga sa pagkakaroon ang mga magtutudlo nagsigi na og tambong og mga orientation og seminar alang sa implementasyon sa maong programa. Malaumon si Dr. Andales nga dakog ikatabang ang maong programa para sa mga tinun-an sa Lapu-Lapu City nga kinahanglang tabangan. With the statements ato ang President, we're very happy. Nagyo tay mga reforms nga gihimo gi-in place diri sa ato ang division office, focusing to those learners nga naglisod, particularly sa ato ang literacy and numeracy. So hopefully with this program ma-reduce ang ato ang mga learners nga napagyan maglisod may be affected sa kadtong COVID time. Sigun usab sa presidente sa iyang zona nga adunay mga laptops nga nakatagana para sa tanan magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan. Karong ikatulong nga quarter sa tuig, gilauman sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga makadawat sila og dugang mga laptop gikan sa Central Office para sa ilang mga magtutudlo og mga tinun-an. Niadtong nilabay nga tuig, nakadawat usab sila og gadgets gikan sa Central Office. 42 ka mga tunghaan ang nakadawat og laptop para sa mga magtutudlo, kung diin tag 5 ka laptop ang matag tunghaan. Samtang 16 ka mga tunghaan ang nakadawat og e-learning cart, kung diin matag cart adunay tag 46 ka mga laptop ug 19 usab ka mga tunghaan ang nakadawat og tag 5 ka 55 inches nga smart TV. Karong tuiga, dulan 4,500 ka mga tablets ang ilang nadawat gikan sa Central Office ug gipasalig nila nga ang tanan mga tunghaan sa dakbayan makadawat niini. Samtang aduna usab sila'y nadawat karong tuiga nga 50 ka mga laptop gikan sa Special Education Fund.
Nibutyag usab si Dr. Andales nga nagkuwang pa sila og libuan ka mga classrooms. Sa dato sa DepEd Lapu-Lapu City Division, adunay 101,838 ka mga tinunan nga officially enrolled karon nga school year. Maong 44 sa 71 ka mga tunghaan sa dakbayan ang nagpatuman una og duha ka shift sa klase. Apan sa pagkakaron, gipahibaw ni Dr. Andales nga aduna nay 424 ka mga classrooms nga prioridad nga mapondohan sa Special Education Fund ug sa national budget. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mihalagway nga malinawon og hapsay ang lihok protesta sa mga progresibong grupo kagahapon. Subay kini sa gipatumang full alert status atol sa State of the Nation address sa presidente kagahapon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihunagway sa kapulisan sa Repes Sugbo nga nagmalinawon ra ang ginusad nga march sa protesta sa mga progresibong grupo sa pagpanguna sa Bayan Central Visayas nga sugdan sa Fuentes Mende Rotonda. Pipila ka oras sa lipa ang ika-upat nga State of the Nation address konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa wala pa mulaho sa downtown area ang mga militanteng pundok, mihapit sila atubangan sa Police Regional Office 7 aron mohimog bubo nga programa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga hugot nila nga gimonitor ang maong kalihukan kung nasunod ba niini ang mga lagda sa syudad sa Sugbo. Pipila ka oras nga gihimo ang programa, malinawon usab nga mipahawa ang mga progresibong grupo sa dalan kulon nga gibanabana ni Makatangay nga moabot sa kapin 50 ka mga tao ang misalmot. Overall, peaceful raman, and sa pagkakaroon, they have already dispersed, and wala na tayo na monitor nga ongoing rally as of this time. But we will also be monitoring if ever na apay kalit create nga rally. Giklaro ni Makatangay nga gihatagan nila ang igong panahon nga makapadayag sila nga mga sentimento ang mga progresibong grupo basta wala lay na lapas nga balaod sang ditilaman usab kini nga katungod nga girespeto sa kapulisan. Nabantayan hinuon niya nga wala ra mohimong bayolente kalihukan ang mga grupo ug natapos ang ilang kalihukan nga malinawon. Of course, mao man gyud na ato ang priority nga i-respect ang katungod sa especially ang constitutional rights sa mga tao, no, in sharing and expressing their views and opinions so long as dili siya violative of any local ordinance or national laws. Maura man gid ang ato ang yardstick. Tungod kay naka-full alert ang kapulisan sa Tibok Pilipinas, ang tanang personnel sa CCPO gimanduan nga mo duty o gisuspenso ang tanang leave sa tanang personnel. Gipa-standby usab ang personnel sa Civil Disturbance Management Unit kung CDM o Quick Response Team kung galing dunay mahitabong emergency atol sa zona. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga establishmento sa syudad sa Mandawi ni padayag og suporta sa gidusong palisiya aron paghatag og 3 ka oras nga free parking alang sa persons with disability. Samtang adunay sugyot nga himuong 5 ka oras o unlimited ang free parking. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka public hearing ang gipahigayon kaganinang buntag alang sa gisugyot nga mga ordinansahon sa syudad sa Mandawi. Kini ang paghatag og 3 ka oras nga libreng parking sa mga persons with disability og pagsilot sa magamit og peke nga PWD ID. Gitambungan kini sa representante sa mga establishmento sa syudad, Persons with Disability Affairs Office og mga konsehal nga nagduso sa ordinansahon. Suportado sa mga negosyo ang pagtanyag og libre nga parking. Sa suhestyon nga palugwayan ngadto sa 5 ka oras o himuong unlimited, gayong kinahanglan pagtun-an. Mato ni Konsehal Carlo Fortuna nga adunay nakaung-o nga Senate bill kabahin sa libre nga parking diin tululang usab ka oras. Although of course we are aware that there is a pending bill in Congress that limits the free parking privileges for PWDs for 3 years. So if ever that will be passed, we will have to conform to the national law. But nonetheless, among encourage ang establishments, it depends on them. If they decide to extend it for 5 hours, then well and good. Gisuhestyon usab nga i-relocate ang itino nga parking area alang sa PWD nga duolang sa entrada sa mga establishmento aron masayon. Samtang gihangop usab sa mga negosyo ang gisugyot nga pagsilot sa mga mogamit og peke nga PWD ID. The Federation head is that the database in the Department of Health. Na database sa PWDs. But right now, atong database nga rin sa City Social Welfare Office for Mandawi City PWDs. In the same way, ang all LGUs manggod na IP daw, no? Persons Disability Affairs Office.
So each of these LGUs have a base database of 15 gisyuhan nila og PWD. Una nang gi-report nga naapektuhan ang kita sa mga negosyo tungod sa naggamit og peke nga ID para makadiskwento sa mga baligya og serbisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ordinansahon nga nagbag-ong obispo kung nagiordinahan na sa bag-ong obispo gikan sa Diocese of Ipil, Negros Oriental atol sa iyahang episcopal ordination sa Dumaguete City. Apil sa mga misaksi sa maong ordinasyon mao si outgoing Cebu Archbishop Jose Palma. Ang kasayuran ihatod ni Neil Rio gikan sa atoang Field Products Dumaguete. Bishop-elect Glenn Corsiga na ordinahan na sa pagkahingpit ng obispo kaganiyang buntag. Ang episcopal ordination ni Bishop Corsiga gipahigayon kini sa Simbang Katedral sa Dakbayan sa Dumaguete. May ordinar sa pagkahingpit ng obispo ni Bishop Glenn Corsiga mao si Most Reverend Julius Tonel, ang Archbishop sa Diocese sa Zamboanga, sa ngalan sa Papal Nuncio nga si Most Reverend Charles Brown. Mitambong usab sa kaliukan mao sila si Diocese sa Dumaguete Bishop Most Reverend Julito Cortez o kanhi obispo usab sa Diocese sa Dumaguete nga mao si Palo Leyte Bishop John Doe. Mukabat sa 25 ka mga obispo ug mga arsobispo gikan sa nagadang diocese sa Tibok Nasod mitambong sa ordinasyon. Mitambong usab sa kaliukan maong mga kaparian nga ubos sa diocese sa Dumaguete ug diocese sa Zamboanga. Samtang sumay sa paghahimo na nga usa ka hingpit nga obispo, gipadayag ni Bishop Glenn Corsiga ang pasalamat sa bagong tahas nga gihatag ngadto kaniya sa labang makakagahom. Sumala pa ni Bishop Corsiga nga iyang bag-ong tahas karon nga mahimong obispo sa Diocese sa Ipil, Sibugay, Zamboanga. Ang iyang mahimo pinagi sa gugma og serbisyo niini. I extend my deep gratitude to my new Metropolitan and ordaining prelate, the Most Reverend Julius S. Tonel, the Archbishop of Zamboanga. Thank you, Archbishop Joy, and congratulations for having been elected as Vice President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. To the Metropolitan of Cebu, of which Dumaguete is a suffragan, the Most Reverend Jose Palma, for willingly accepting my request for him to be the preacher in this celebration. Thank you, Bishop Lito, who is on top of all preparations, and Monsignor Julius Eruela, the able event planner and implementer. Samtang si Archbishop Jose Palma ang miparangal usab sa mensahe og palipay ngadto kang Bishop Glenn Corsiga nga nahimo ng usa ka hingpit nga pari. Yes, Bishop Glenn, a marriage service is more than an episcopal motto. To love and to serve the people of God is your very identity, your very purpose. Take to heart these words of Christus Dominus, the decree concerning the pastoral office of bishops in the church. Si Jose Cardinal Advincula, ang Archbishop sa Manila, mihatag usab sang mensahe sa paghahimo na nga usa ka obispo ni Bishop Glenn Corsiga. Sumala pa ni Archbishop Advincula nga ang Diocese sa Dumaguete duol kini sa kasing-kasing sa Diocese sa Manila. I should be here to share in this joy of having a priest ordained as a bishop. Musunod, 15 ka mga pasahero nangaangol human nalimbuad ang gisakyang bus sa lalawigan sa Bohol. Kanagwan pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cebu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, bus nga pampasahiroan lalibuad kaganinang buntag sa National Highway sa lungsod sa Bilar, lalawigan sa Bohol. Moabot sa 15 ka mga pasahero ang nangaangol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 15 ka mga pasahero sa Southern Star Bus ang nangaangol human ni malimbuad sa gilang nga man-made forest kanibutang sa National Highway sa Luay Carmen Road sa Barangay Villa Aurora, lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol, alas 8:45 ganing ng buntag. Ang maong nga bus dunay plate number nga GBL 125 ug body number nga 12076 nga gimaneho ni Jarnel Alcantar Cagusale nga taga Upper Tambis, Lubok, Bohol nga naa karon sa kustodiya sa Bilar Municipal Police Station. Ang inisal nga investigasyon sa Bilar Police Station nga samtang nagdagan na mga bus paingon sa lungsod sa Lubok, kadit lang nga miikis ang dagan sa mga bus sa dihang na-overshoot ni sa likuon nga karsada ug sa dihang pagbawi niya wala na makontrol sa driver
driver ang manubila hangtod nga kininalimbuan. Gumikan sa kakusog sa impact ang mga pasahero nga nasa sulod sa bus ang nakaangkon og mga bunog sa kalawasan. May na lang nga walay bisan usa kanila ang nakabsan sa kinabuhi. Tungod sa mga insidente, ang driver nga si Kagusale ang mikaratil kini sa pagdagan palayo sa maong dapit. Di nahitabo ang disgrasya. Pipilagagutlo ang milabay. Mitahan di kini sa Lubuk Municipal Police Station sa kahadlok nga tabangan kini sa pagkulata sa pasahero. Dali nga nabot ang mga personnel sa Bilar Search and Rescue Unit aron hatagan og first aid ang mga pasahero nga nangaangol. Bato ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga wala na madalas tambalanan ang 15 ka mga pasahero tungod kay mga minor injuries lang ang naangkon niini. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property ang atabangon nga kaso sa driver nga si Kagusale. Arnold Bustamante, CCT News. Nabalik sa prisuhan ang usa ka ex-convict human uban ang iyang kakunsabo human nakuhaan og dulan 600,000 pesos nga drogas kagabi sa sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo, syudad sa Sugbo. Gila mga subject sa operasyon nga si Ricardo Tabar alias Butchoy ug Marilyn Tabulong alias Agting. Diin pulos silang mga residente sa maong dapit. Nadakpan si alias Tabulong ni atong Enero 2025 apan nakagawas human gipaubos sa probation. Matod sa Nayawan Police Station nga nahimong bodegero ang dinakpan. Diin makasupply sila og hangtod 100 ka gramos sa shabu matag semana sa ilang dapit. Anaa sa 85 ka gramos ang gibugaton sa gituang shabu nga nasakmit sa mga operatiba. Nagpabiling maayo ang relasyon tali sa executive o legislative offices sa Cebu Provincial Government. Kini ang nahimong paghulagway ni Vice Gobernador Glenn Anthony Suco karong usa ka buwan ng milingkod sa tagsa-tagsa nila kakatungdanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giulagway ni Vice Gobernador Glenn Anthony Suco nga nagpabiling maayo ang relasyon tali sa habig sa executive o legislative branch sa Kapitolyo. Ilabi na nga adunay mga panahong mag-abot sila ngadto sa buhatan ni Gobernador Pamela Baricuatro aron sabutan ang mga plano alang sa probinsya sa Sugbo. Matud ni Suco nga kinahanglanon ang ilang collaboration bahin sa pagpatuman sa mga lagda ug uban pang priority agenda sa lalawigan. Kini aron pagsuporta sa mga lakang nga gihimo sa administrasyon ni Baricuatro. And to ensure that the checks and balances are in place. The executive and the legislative body will work hand in hand to ensure that the delivery of the much needed services atong kagisunan will be given. Apan magdepende lang hinuon kini sa mamahimong gastuhanan sa probinsya sa Sugbo kung isgutan ang pundong pangayoon gikan sa executive sa sunod tuig. Unang giulagway ni Provincial Administrator Ace Durano nga wishful thinking lang ang 25 billion pesos nga budget sa probinsya ning tuiga. Kinibisan pamanog anaalang sa 9 bilyones pesos nga kinitaan sa lalawigan sa miaging tuig aron mapunduhan ang managlahi nga mga programa. Karong umaabot nga tingduso sa budget sa probinsya. Nagkanayon si Suco nga mag-agad lang sila sa mamahimong ipagawas nga annual investment plan nga maoy pangayon gikan sa buhatan sa gobernador. Hinuon, sukad sa nang labing mga tuig, wala pa man gisitahan sa Department of Budget and Management ang probinsya tungod lang sa pagka-inoperative nga pundong gipangayo. Sa usa ka panimalay ba, usa ka household, pwede mag-agresibo ang imong pag-budget. Mayroon karon nga ang imong income is usa ka milyon sa usa ka tuig. Pwede mag-budget ka og 2 milyones. Kaya maningkamot ka nga maka-income ka dako-dako. Paro, CCTN News. O kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.